अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल हाक़्क़ा तक हमारे तफ़सीरी असबाक मुकम्मल हो चुके हैं। आज के सबक में सूरतुल मारिज का बाकायदा आगाज़ किया जा रहा है और इस लेक्चर में हम इसके इब्तिदाई तारुफ़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ज़माने नुज़ूल की। तो ये सूरह मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई और अगेन जो तारुफ़ सूरतुल हाक़्क़ा का था कि इब्तिदाई दौर में इन सूरतों का नुज़ूल हुआ। तो सूरतुल मारिज भी उन्हीं सूरतों में से एक है जो कि मक्की दौर में तबलीग के इब्तिदाई अय्याम में इब्तिदाई सालों में जिन सूरतों का नज़ूल हुआ था। इसके बाद बात कर लेते हैं इसके वजह तस्मिया की, इसका नाम मारिज क्यों है। तो इस सूरह की आयत नंबर 3 में लफ्ज़ मारिज मौजूद है। मिनल्लाहि ज़िल मारिज, ये अल्लाह की तरफ से है जो बहुत बुलंदियों वाला है। तो मेराज बेसिकली लफ्ज़ भी बुलंदी की तरफ ही, जब हम किसी शय को एलेबोरेट करते हैं अरबिक ज़बान में उसको मेराज बोला जाता है। ये आइन, रे और जीम इसका मादा है। तो बहरहाल इस सूरह को जो नाम है वो इसी सूरह की आयत नंबर 3 से निस्बत दे कर दिया गया। और इस सूरह में 2 रुकू हैं, 44 आयतें हैं, 224 कलिमात और 929 हरूफ मौजूद हैं। सूरह के मज़ामीन की बात कर लेते हैं। तो अगेन वही बात कि जो बार बार रिपीट कर रही हूँ और इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके ज़हन नशीन हो जाए कि मक्की सूरतों और मदनी सूरतों इन दोनों के अंदर बहुत सी खुसूसियात हैं और अपने अपने तौर पर अपने अपने लेवल की ये खुसूसियात रखती हैं। तो मक्की दौर की जो सबसे ज़्यादा मतलब कॉमन चीज़ है, जो नोटिसेबल है, जो सूरतों के अंदर हमें मिलती है, वो तौहीद है, वो अकायद हैं। ठीक है कि क़यामत का वक़ू पज़ीर होना बरहक है, अल्लाह तबारक व तआला एक है, उस एक अल्लाह को पहचानो, उसकी इबादत करो, अल्लाह के अंबिया पर यकीन रखो। यानी इन 3 जो बेसिक अकायद हैं उनके गिर्द ये सूरतें घूमती हैं। और इसके अलावा भी नो डाउट के और भी बहुत से मामलात जो हैं वो इन सूरतों में हमें मिलते हैं, नज़र आते हैं, लेकिन जो बहुत कॉमन चीज़ है वो ये है। तो अगेन सूरतुल हाक़्क़ा के बाद इस सूरह की तरफ आएंगे तो मरकज़ी मज़मून क़यामत है। सूरतुल हाक़्क़ा में भी हमने देखा उसकी वजह तस्मिया भी क़यामत का दिन ही था। सूरतुल मारिज है तो इसमें भी अज़ाब का, क़यामत के दिन के आने का ज़िक्र है और क़यामत का दिन वक़ू पज़ीर होगा, ये किसका हुक्म है? ये अल्लाह का हुक्म है और वो अल्लाह जो बहुत बुलंदियों वाला है और उसी से इस सूरह को नाम भी दिया गया। तो क्या है मरकज़ी मज़मून? क़यामत है, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाना, जज़ा और हिसाब के बारे में बयान किया गया। यानी अकायद में से जो 3 चीज़ें तौहीद, रिसालत और आखिरत, उसमें से इस सूरह के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा ज़िक्र मिलता है वो आखिरत का है। बयान किया गया, अज़ाब जहन्नुम की कैफ़ियत ज़िक्र की गई और इस सूरह में दीगर बहुत से मज़ामीन हैं, उनको समरी वाली फ़ॉर्म में हम समझने की कोशिश करते हैं। इस सूरह की इब्तिदा में बताया गया अहले मक्का क़यामत के बर्पा होने को नामुमकिन और मुहाल समझते थे और जब बार बार उन्हें क़यामत का डराया जाता तो वो अज़राह इस्तेहज़ा कहते थे, वो मजाक के तौर पर कहते थे। अरसे दराज से आपने क़यामत आएगी रट लगा रखी है, इसे ले क्यों नहीं आते ताकि हम भी अपनी आंखों से देख लें क़यामत कैसी होती है। इस कदर तंग, इस कदर बीमार ज़हनीत के हामिल ये लोग थे और अल्लाह उनकी इस ज़हनीत की इस्लाह फरमा रहे हैं कि ए अहले मक्का, क़यामत ज़रूर आएगी और इसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और याद रखो कि ये वक़ूए क़यामत कोई खेल तमाशा नहीं है कि इधर आपने फरमाइश की और उधर वक़ूए क़यामत का अमल शुरू हो गया, बल्कि ये एक बहुत हौलनाक सानहा होगा। और इसी सानहे का ज़िक्र अभी गुज़िश्ता सूरह के साथ इस सूरह को रिलेट करें तो हम बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह से दिल दहला देने वाले मनाजिर ज़िक्र हैं कुरान में क़यामत के हवाले से, कि जब आसमान, पहाड़ पुरज़े पुरज़े हो जाएंगे और इसकी हौलनाकी और दहशत से हर शख्स थर थर काँप रहा होगा। दोस्त, भाई, बीवी, बच्चे, माँ बाप सब फरामोश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको बहुत इजी लिया गया है। तुम बहुत नादानी में कह देते हो, तुम बहुत नादान हो और ये कहते हो कि क़यामत आएगी तो देखा जाएगा, ले आओ वो क़यामत।
اللہ فرماتا ہے قیامت تمہارے کہنے پر نہیں آئے گی، بلکہ اللہ نے اس کے لیے جو وقت مقرر کر دیا ہے، جب وہ وقت آئے گا تو قیامت خود بخود برپا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی۔ قیامت، جہنم اور اس کے عذاب کی ہولناکیاں بیان کی گئیں اور کافروں کا اخروی حال بتایا گیا۔ اس سورہ کے مضامین کو ہم اگر بغور پڑھیں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اسلامی نظام عبادات اور نظام اخلاق انسان کی خامیوں اور کوتاہیوں کو جس حیرت انگیز طریقہ سے دور کرتا ہے، اس کا اظہار فرما دیا گیا۔ بتایا گیا کہ انسان اپنی سرشت کے لحاظ سے بڑا ہی بے صبرا اور بڑا ہی حریص ہے۔ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بلبلا اٹھتا ہے، جب اسے نعمت دی جاتی ہے تو کنجوس بن جاتا ہے۔ اور ایسا ہے، حقیقت ہے، ہم انہی انسانوں میں سے ایک انسان ہے جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا، جن کے عیب کا ذکر کیا گیا کہ جب ناگوار حالت پیش آتی ہے تو صبر بھی نہیں کرنا، اور جب مال ملتا ہے تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ بھی نہیں کرنا، کنجوس بن جانا ہے۔ تو یہ ایک ایسے نقائص ہیں، ایسے نقص ہیں جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا، اور اگر ان کی انسان اصلاح کر لے تو اس کی معاشرتی زندگی بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی وہ بہتر بن سکتا ہے، اور عبادت کے یعنی حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں میٹرز کی اصلاح ہو سکتی ہے اگر ہم ان میٹرز میں کوتاہی برت رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اس چیز پر توجہ دلائی گئی۔ اس کی تفصیلات ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں مسلمانوں کے 8 وہ اوصاف بیان کیے گئے جن کی وجہ سے وہ مشرکین سے ممتاز ہیں۔ فرمایا گیا کہ کفار کس بات پر فخر و ناز کرتے ہیں؟ ان کے اعمال بد کے باعث اگر ہم ان کو نیست و نابود کر دیں گے تو دنیا غیر آباد نہیں ہو جائے گی، بلکہ ان کے قائم مقام ہم ایسے لوگ کھڑے کر دیں گے جو اپنے حسن عمل اور عروج کائنات کی گیسوؤں کو سنوارنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے۔ آخر میں پھر وہ کوہ قیامت کی یقینی ہونے کی طرف توجہ مبذول کروائی گئی ہے۔ اور ان دونوں صورتوں کا یعنی سورۃ الحاقہ کا اور سورۃ المعارج کا آپس میں کیا جو اس کو کہہ لیں کہ ریلیشن ہے، اس کو ہم ان الفاظ میں سمجھ سکتے ہیں، جس کا ذکر میں نے ابھی آغاز میں بھی کیا ہے کہ سورۃ الحاقہ میں بھی قیامت کی ہولناکیاں، جنت اور جہنم کے احوال اور اہل ایمان اور کفار کا اخروی انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورہ میں بھی بالکل اسی طرح سے اسی مفہوم کے ساتھ ابتدا ہوتی ہے۔ گویا کہ اگر سورۃ الحاقہ کے مضمون کو دیکھا جائے تو سورۃ المعارج ان مضامین کو مکمل کرنے والی ہے، مکمل طریقے سے ایلیبوریٹ کرنے والی، گو کہ یہ صورتوں کا آپس میں خاصا گہرا تعلق ہے۔ اور یہ صورت اگین اب اگلی سورہ کی طرف جائیں گے، سورۃ النوح کی طرف، تو ہم دیکھیں گے کہ سورۃ المعارج کا سورۃ النوح کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ تو یہ جو ترتیب توقیفی ہے نا، یہ بھی بہت الحمدللہ بہت پیارے اسلوب کے ساتھ قرآن کریم کی طے کی گئی ہے۔ یہ ایسے معاملات نہیں تھے کہ جن کو اس سورہ کو ادھر رکھ دیا اور ادھر رکھ دیا، ایک مکمل ترتیب کے لحاظ سے کیسا عمدہ سیٹ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے نبی کی طرف سے ملا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ تو یہاں تک ہمارا آج کا لیکچر کلوز ہوتا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ سبق میں ہم اس کی ابتدائی آیات کی تفسیر کے ساتھ انشاءاللہ اس کو پڑھنے، سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔